Thank you so much, everyone. Media friends, print and electronic media. Bela ke hambai pula no. No ujo to no kabai kubai jasa to dini no press meet to. Dini ni cini o press meet. Inke চুক্তি নি এগ্রিমেন্ট নি উলো যে চিনি নীতিগতভাবে যে করণীয় ফ্লাইটাই আপনি কিছুটা অংশ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কাইসা সাকলাইমু আবতুই চিনিও প্রেস মিট হাকে जों दाबो अकंनो आं साख्लायमानि सिगां कुलाना नोंथांनि चिनियाव सिनिमुं दैदिउन सिनिमुंखाय आंनि याक्सि खासिं दङ जोंनि Vice President Mr. Jacob Rangthal ani yagra phajing tongo jini Secretary General Mr. Upendra Liang tai boni ulo tongo jini Finance Secretary Sunadhan Deborma tai boni yaksigo tongo jini Deputy Army Chief Mr. Situng Subendu hinjago ge जों angoro jotoni ginoro jotoni teja haina hai hambai ke tabo जों मूल বিষয় थानाय गा आबोनि साख्लाय मोनबो दाबो जिनि सेक्रेटारि जेनेरेल जिनि मोजां उपेन्द्र रियां नंनि गोसखांबो साख्लाय हामबाय যতনো হামবাই শর্ট নোটিসও সফাইমানি মিডিয়া फ्रेंड्स रनो তিনি চিরি প্রেস কনফারেন্স নি মেইন বিষয় হিংকে পোস্ট এগ্রিমেন্ট চিনি খাইথাই দল নি ফিউচাर তামংনাই আবন তুই কক থাইসা থাইনে তাবো চুক্তিনি সূত্রে जों मथा NLFT नो तिनी हईते डिसबेन्ड बिलुप्ति घोषणा खालायो नरम बिसिंतुई लुकुरनो सानामो चंगो मथा NLFT नि बुमुङो तिनी हईते कोनो डोनेशन चादा टैक्स तारि थं जनगण तामनि के चुं सेप्टेम्बर 4 तारिख नि एग्रीमेंट नि उलो चुं आबताय खालायमाया चुं गसिलायजा दिब्रासा लुकुरन बागै चुं एग्रीमेंट नि बिसिंतिया जे गसिलायमा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट तो आबनो बास्तबायन फाइसिंसो चुं आगौना नांसिनाय जिनि सिलाय पाथामनि जबा चुं ऑफिशियली तिनि हईते मथागिरि अब 4 तारिख नो चुं मथाखा हाइफोनो ऑफिशियली चुं घोषणा रियाखौ तिनि नरम बिसिंतुई ओ मानैमोन चुं दुकुरं बिसकाङो साख्लायनामो चुं मथा NLFT बिनि आर्मड विंग RBA जतनो तिनि हईते बिलुप्त केबो जदि मथा NLFT बुमुङो रां पुइसा खाङै दंखे आबो इलिगेल नाय अबैध नाय एवं इंडिया नि एज पार द रूल ऑफ द कंट्री पानिशेबल एवं आबो एक्सेप्टेबल उंगला रायदान मते जेउनो आबो नंसिनाय ताबो नरम बुसकाङो चुं को प्रेस कॉपी चुं ड्राफ्ट हाय तुमो दङ अबो किसां परि फारिसिनाय इंग्लिश बाय सुइजा in furtherance of the tripartite agreement signed between the Government of India, the State Government of Tripura and NLFT on September 4, 2024 in New Delhi, the Central Executive Committee of the NLFT hereby disbands the National Liberation Front of Tripura, including constitution of the party from today, the 30th September 2024. Henceforth, no individual or group shall be allowed to use the nomenclature NLFT for armed struggle. Given this, the collection of taxes
donations from the general public as was done earlier in the name of NLT shall be treated as illegal and punishable as per the law of the country. We appeal to the general public to kindly cooperate in this regard for a prosperous Tripura. Any questions? Norno tabok sinina hingga tamu sinina sinai awal dari lagi sebaya. Norno tamu ni tabok sinina se pun organisasi kata kanai. Obo hinge kaisa legal manusia tu. process. Ben to enleftin sakao. Je ben kaisa mun abo to ros haina na nang. Dabida puroni ya ke chungte sa obung bai no চিনিও দাবি করুন মা ছানাই আইফোনও সশস্ত্র আগে তো আর্ম স্ট্রাগল খাইও সিলাইপা থামবাই ও সশস্ত্র মানি করিকা সিলাইপা থামবাই ডেমোক্রেসি বিসিংতি জেংমানি ও লামতুই চৌনাই নাই তাবো অমন ডিসব্যান্ড খাইকা মানে অব করি খাতুইয়া নিনি দার্জিলিংও তো জিএনএলএফ গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট দङ সিকামনি আরো দङ মিজোরাম এমএনএফ দङ ও সিস্টেমও নংসিনে ফিয়া চুং সাকলাইমুনি মতে সিলাইপা থামতুই তাই খাইলিয়া Norok kau tu NLF di sini itu norok itu kodul itu tiap norok kau na. Borok itu alada na. বড় আবো তো বড়বু সাকলাইনাই চিনি হিসাব মতে বড়বু সাকলাইনাই চুংহাই কেন আবো তো তে কাইসাং নুখুনি কংখা বড়বু সাকলাইন ডিসব্যান্ড খাইনাই ডেফিনেটলি খাইনাই So that's all.